Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Buenas noches. Good evening. Yo soy Lucía Her name is Lucia, y bueno, me han pedido que comparta hoy un mensaje and she has been asked today to share a message acerca del libro de Gálatas, que es el nuevo que vamos a empezar a estudiar. of the book of Galatians, which is the new book we're starting to study today. Y me gustaría antes hacer una oración I would love to pray first acerca de este tema para que Dios pues nos toque nuestro corazón. concerning this topic so that God will touch our hearts. Vale. Señor, te doy gracias por este día. Lord, I thank you for this day. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra. Thank you for the opportunity to share your word. Te pido que tú te glorifiques, I ask, Lord, that you will be glorified. así como has tocado mi corazón leyendo todo este libro. And just as you've touched my heart as I've been reading this book, Te pido que hagas lo mismo hoy, I Señor. pray that you will do the same En el today. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Bueno, he querido poner de título a este mensaje, I wanted to title this message, Cristo es suficiente. Christ is sufficient. Cristo es suficiente. Christ is sufficient. Y cuando estaba un poco leyendo y preparando, a menudo pienso que estamos rodeados todo el tiempo de estos pensamientos When I was studying and preparing this, the thought came to my mind that we are constantly surrounded by thoughts acerca de la época en la que nos ha tocado vivir about the era that we're living in. y que constantemente nos estamos preguntando o nos estamos diciendo que no somos suficientes, And that constantly we're hearing this idea that we're not sufficient. que no somos suficientes en nuestro matrimonio, We're not sufficient in our marriages, siendo madres, and we're not sufficient being mothers. con nuestra familia, We're not sufficient in our en families nuestro trabajo. or in our jobs. Creo que todos podemos estar de acuerdo con que tenemos esos pensamientos en diferentes áreas de nuestra vida I think we can all agree that we have these thoughts in different areas of our lives. y sentimos que no somos suficientes. And we feel that we're not enough, we're not sufficient. Y creo que también en nuestra vida cristiana esto se traduce en no soy suficiente para Dios. And I think when we take this into our Christian life, it translates into I'm not sufficient for God. Nos preguntamos, ¿qué más me hace falta hacer para estar a la altura de lo que Dios quiere? And we ask ourselves, what else do I have to do to be able to meet the standard that God wants? Y pensamos a lo mejor, pues, creer más, And we might think, well, maybe I have to believe a little bit more, servir más, or serve more, o sacrificarme un poco más, or sacrifice something more, leer más horas la Biblia, or read the Bible more hours, ser mejor. be a better person. Pero si la respuesta fuera simplemente Cristo. But the answer is just Jesus Christ. Y eso es justamente el conflicto de Gálatas, del libro And de that is Gálatas. what we see, the conflict we see in the book of Galatians. Pero bueno, para poder entender esta carta, vamos a ir un poquito más atrás al libro de Hechos. To be able to understand this book of Galatians, we're going to go back to the book of Acts. Específicamente Hechos 13 y 14, Specifically, Acts chapter 13 and 14. al primer viaje misionero de Pablo, The first missionary trip of Paul, quien precisamente se fue a esa región de Galacia, who went to that area of Galata, que es una provincia, era una provincia romana que hoy en día es Turquía, lo que sabemos como which Turquía. was a Roman province that today is the nation of Turkey. La sociedad en esa región The society in that time estaba compuesta por romanos que mantenían su cultura y su idioma, was made up of Romans who maintained their culture and their language, griegos que preservaban su cultura helenística, Greeks who also preserved their culture and their language, una comunidad importante de judíos que tenían sinagogas en al menos dos de esas ciudades que Pablo fue, a good community of Jews who also had synagogues in the areas where they were in, y que tenían un papel muy activo en la vida religiosa, and they had a role that was very active in religious life. y gentiles que se habían convertido al judaísmo. And then we also had the Gentiles who had been converted into Judaism. Entonces Pablo fue enviado junto a Bernabé a esa región
And so Paul was sent with Barnabas to that region porque el Espíritu Santo los llamó ahí de manera divina. because the Holy Spirit in a divine way had called them to go. Y creo que estratégicamente también, And I think it was also a strategic move as well. porque como Pablo era un hombre educado delante de estos jefes de la sinagoga, Because Paul was an educated man before this people in high places in society. le Synagogue. permitían compartir luego de que ellos hablaran de la ley en la sinagoga. They would allow him to share after they had talked about the law in the synagogue. Entonces iba a ser mucho más fácil compartir el mensaje ya dentro de la sinagoga con todo el mundo, And it would be an easier thing to share the message while he was already in the synagogue with everyone listening. y que luego se fuera extendiendo. And then that way the message of the gospel would extend. Y en cuanto Pablo compartió el evangelio, And whenever Paul would share the gospel, porque además él empezaba su discurso empezando por los profetas, la ley, luego el exilio de Egipto, because he would start his discussion talking first about the prophets, the law, and how the Israelites were exiled. apelando un poco a los judíos, He was appealing to the Jews, pero su mensaje llevaba directamente a Jesús. but his message would directly go to Jesus. Entonces, cuando él compartió ese mensaje en esa región, And so whenever he would share that message in that region, a los gentiles les cambió la vida. the Gentiles, their lives were transformed. Pero los judíos empezaron a sentir celos y empezó la persecución. But the Jewish people started feeling jealous, and so the persecution began. Pero todo esto incluso era el plan de Dios. But all of this as well was the plan of God. Y si vemos, por ejemplo, en Hechos 13:46, And if we look at Acts chapter 13, verse 46, dice Pablo, le dice a ellos, era necesario que os anunciáramos la palabra de Dios primero a vosotros. Como la rechazáis, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Paul, talking to the Jews, says, we had to speak the word of God to you first. Since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. Así que el Espíritu de Dios llevó a Pablo y a Bernabé para alcanzar a los gentiles. And so the Spirit of God, through Paul and Barnabas, reached out to the Gentiles. Y ese era su propósito. And that was his purpose. Pero todo eso conllevó que él tuvo que sufrir persecución, But all of that made him go through persecution. tuvo que ir pasando de ciudad en ciudad, He had to go from city to city, huyendo mientras compartía el evangelio, hiding while he was sharing the gospel, hasta que finalmente pues tuvo que volver a casa. until he had to finally go home. Entonces, ahora que sabemos un poco el contexto de lo que eran los Gálatas y todo lo que estaba ocurriendo en esa región, And so now that we have a little bit of context of what was happening in the book of Galatians and that region as well, ahora sí podemos ir al libro de Gálatas now, y abrimos el 1 y 2. now we can go to the book of Galatians, chapter 1 and 2. Entonces, este libro, esta carta, estaba dirigida a esas iglesias que se fundaron cuando Pablo fue y predicó el evangelio en ese momento. And so this letter is directed to the people and the churches that Paul founded when he went to preach the gospel in that region. Desde esa primera vez que él fue hasta que se escribió esta carta, a lo mejor pasaron 3 o 4 años. From the time between the first time he went and when he wrote this letter was approximately 3 or 4 years. Pero durante ese periodo de tiempo, los judíos comenzaron a alterar el evangelio y engañar a los gentiles. But during that period of time, the Jews began to alter the message of the gospel and they began to deceive the Gentiles. Y la cosa es que ellos no decían, Jesús no sirve. And the thing is that they weren't saying Jesus is not enough or he's not useful, Decían algo más peligroso. but they would say something even more dangerous. Decían, Jesús sí, They would say Jesus, yes, pero también la ley, but also the law, la circuncisión the circumcision, y convertirse al judaísmo. and being converted into Judaism. Entonces, para Pablo esto fue un shock, And so for Paul, this was a shock porque había pasado muy poco tiempo desde que él había ido a predicar el evangelio hasta que
empieza a conocer que esto estaba ocurriendo. Because the time between where he left and when the time between when he went there and when he left was very short. Y de hecho lo dice en Gálatas 1, del 6 al 8, It says it in Galatians 1, 6 to 8. dice, me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. Los judíos intentaban alterar el mensaje del evangelio, The Jewish were trying to alter and pervert the message of the gospel, haciendo creer que a los gentiles que ese añadido making the Gentiles believe that the little thing that they were adding to it era lo que los iba a salvar. was the thing that was going to save them. Y aquí de lo que hemos leído, Pablo es muy fuerte, que incluso los maldice. And what we read here from as Paul's response is a very strong response to the point where he actually places a curse on them. Si uno ve la traducción, usa la palabra anatema, And if you look at the original word, he uses the word anathema, que era un concepto que los judíos conocían bien. which was a concept that the Jewish people were very familiar with. Ellos sabían que eso significaba, pues, salir del favor de Dios. They understood that that word meant to be outside of the favor of God, O sea, verdaderamente una maldición. which is truly a curse. Pero Pablo fue muy insistente But Paul was very, he insisted porque estaba en juego la única noticia buena que salva. because the only good news that saved was a plague. Y el evangelio ofendía a los judíos, And the gospel offended the Jewish people. ofendía su orgullo, It offended their pride. ofendía sus It tradiciones, offended their traditions. y por eso ellos añadían la ley. And that's why they were adding the law. Porque para ellos significaba, no puedes salvarte a ti mismo, Because for them, it meant, well, you can't save yourself. no eres suficiente, You're not sufficient. necesitas un salvador. You need a savior. Y claro, ellos vienen de la ley, de todas las obras que tenían que hacer para agradar a Dios. And these Jewish people were coming from the law and from all the different works and things they had to do to please God. Y de repente encontrarse con este mensaje, And then suddenly they find themselves with this message. pues ofendía todo lo que ellos conocían. And so this message offended everything that they had known. En Gálatas 1:4 Pablo dice, In Galatians 1:4, Paul says, les vuelve a repetir a los gentiles a quienes está hablando, and he's talking again to the Gentiles. les da el evangelio nuevamente. He gives them the gospel once again. Dice, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Talking about the Lord Jesus Christ, he said, he gave himself for our sins to rescue us from the present evil age, according to the will of our God and Father. Y él realmente aquí está hablando de que él dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado. And so what he's talking about is that Jesus Christ gave himself up for our sins to rescue us from this evil world. En su momento él estaba advirtiendo de todo lo malo que ellos tenían que vivir, pero que tenían que soportar porque Jesús ya lo había pagado. In that moment, Paul was warning them about all the difficult situations that they would have to go through, but he was also telling them that they had to endure it because Christ had already overcome all of that. Y en verdad este versículo me gusta porque el evangelio no solo promete darnos vida eterna, And I love this verse because the gospel does not only promise us eternal life, sino que también tiene poder para librarnos de este siglo malvado. but it also has the power to free us from this evil century that we're living in. Como decía antes, de nuestros propios pensamientos, de todo lo que el mundo también nos bombardea. Like I was saying before, from our own thoughts or
everything that the word is throwing at us. Incluso hoy en día nos cuesta aceptar una salvación donde no aportamos nada. And, today it's hard and difficult for us to accept a salvation where we're not bringing in anything. A veces preferimos pensar, no, yo he cumplido, Sometimes we would like to think, well, I've done my own part. he hecho lo suficiente, I've done enough. he decidido yo. I've decided. Pero el Evangelio dice no, But the gospel doesn't say that. It says no. todo lo hizo Cristo. It says everything was done by Christ. También dice Pablo en Gálatas 2:16, Paul also says in Galatians 2:16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. it says, know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Jesus Christ, that we may be justified by faith in Christ, and not by the works of the law, because by the works of the law, no one will be justified. Y como mencionaba al principio, esta época, este siglo, trae ese peligro And as I was saying earlier, this century, this season brings that danger, comes with that danger de añadir. of wanting to add something. Y a lo mejor hoy no decimos Jesús más la circuncisión, And maybe today we don't say outright Jesus plus circumcision, pero sí decimos Jesús más la apariencia, but we say Jesus plus appearance, o Jesús más ministerio, or Jesus plus ministry, o Jesús más aprobación. or Jesus plus approval. Y seguimos intentando añadir algo. And we continue to try to add things. Dice Pablo en el 2:19 al 20. Paul says in Galatians 2:19-20, Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. it says, for through the law I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Así que no vivo intentando que Dios me ame, And so I'm not living my life trying to make God love me. vivo porque Cristo vive en mí. I live because Christ already lives in me. Y con todo esto no quiero decir que la obediencia, la santidad, el servicio y que todo esto no es importante. And with this, I'm not saying that obedience, holiness, and service are not important. Todo esto es muy importante y profundamente importante. All of these things are deeply important. Pero hay una diferencia entre hacer todas estas cosas para buscar el favor de Dios But there's a difference with doing all of these other things to find favor with God y hacerlas porque ya hemos recibido el favor de Dios en Cristo. versus doing these things because you've already received the favor of God in Christ. Dice Pablo en Gálatas 2:21, Paul says in Galatians 2:21, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. it says, if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. Entonces, ¿qué me hace falta para estar a la altura de lo que Dios quiere? And so what do I need to be at the standards of what God wants? Cristo, Jesus Christ. solo Cristo. Only Jesus Christ. Y el problema de Gálatas nunca fue quitar a Jesús. And the problem of Galatians was never about them taking out Jesus. Fue pensar que Jesús era necesario pero que no era suficiente. It was thinking that Jesus was necessary but was not enough. Pero Cristo es suficiente. But Jesus is enough. Y este es el evangelio que Pablo defendió And this is the gospel that Paul defended y el que necesitamos hoy en día. and the one that we need today. Que Cristo es suficiente. That Jesus Christ is enough. Así que me gustaría tomar un tiempo para orar. And so I would like to take a moment to pray Porque es un mensaje tan sencillo, because it's a very simple message, pero tenemos que volver a recordarnos but we have to remind ourselves again
que realmente Cristo es suficiente. that Jesus Christ is truly enough. Es lo único que necesitamos. The only thing that we need, the only person that we need. Y que no tenemos que estar intentando por nuestra propia fuerza And that we don't have to try in our own strength agradar a Dios o buscar su favor. to please God or seek His favor. Así que, bueno, me gustaría eso, orar un rato. And so I would like for us to spend time in prayer. Y si alguien también quiere orar en voz alta, And if anyone wants to pray out loud, pues lo podemos hacer. you're welcome to do so. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Lord Jesus, thank you for this word. A veces tu palabra es sencilla, Sometimes your word is simple para que podamos digerirla so that we might be able to digest it lo más fácilmente. easily. Hay mensajes que van directo al corazón There are messages that go directly to our hearts y no necesitan nada más. ¿Sí? and we don't need anything else. Y de eso trata lo que hemos leído hoy, And that is what we have talked about today. que tú eres suficiente. That you are enough. Tú eres suficiente para nuestra vida, You are enough for our lives, para nuestra salvación. for our salvation. No es por nuestros méritos It's not by our own merits o por lo que podamos hacer. or what we can do. No es por el tiempo que pasemos sirviéndote. It's not about the time that we spend serving you. Es el tiempo que estemos contigo. It's the time that we spend with you. Queremos tener una relación personal, We want to have a personal relationship. una en la que podamos tener esa intimidad contigo, A relationship where we can have that intimacy with you. que podamos sentir ese amor. That we can feel that love. Porque sí, Dios el Padre entregó a su Hijo Because yes, God the Father gave His Son para morir, to die. pero Jesús también mostró ese amor entregándose a sí mismo. But Jesus Himself showed that love, giving up Himself. Ayúdanos a entender que Cristo es suficiente, Help us to understand that Jesus Christ is enough. que podamos repetir eso día tras día, That we can repeat this over and over again. que pueda ser parte de nuestra oración, That it will be part of our prayers, parte de todo lo que tengamos en nuestro corazón durante el día. part of what we have in our hearts during the day. Cuando queramos esforzarnos de más para agradarte, When we're trying to work extra to please you. que podamos recordar que tú ya lo hiciste todo, Help us to remember that you've already done it all. que tú pagaste el precio That you paid the price con un sacrificio tan grande with a great sacrifice de nuestro pecado. for our sins. Gracias por haberte entregado Thank you for giving yourself de una manera que no podemos entender, in a way that we will never be able to understand. que nuestra mente es incapaz de entender That our minds are unable to understand. ese sacrificio tan grande. That great sacrifice. Queremos volver a ese primer amor, We want to come back to that first love. a cuando te conocimos, That when we met you, when we knew you, cuando supimos que tú eras suficiente, when we knew that you were enough, que eras lo único que necesitábamos. that you were the only thing that we needed. Perdónanos, Señor, si nos hemos desviado en el camino, Forgive us, Lord, if we've gone astray in the way, de manera inconsciente, without unconsciously, de manera inocente tal vez. or without knowing what we were doing. Hemos puesto cosas, hemos añadido cosas a nuestra vida Where we've added things to our lives, y hemos olvidado que solo te necesitamos a ti. and we've forgotten that we only need you. Gracias por salvarnos. Thank you for saving us. Gracias por darnos vida eterna. Thank you for giving us eternal life. Gracias porque un día estaremos contigo Thank you because one day we'll be with you, y ya no habrá más problemas, dificultades, dolor. and we won't have any problems, any difficulties, or any pain.
enfermedades, tragedias. There will be no sicknesses, no tragedies. Ya no habrá nada de eso. There will be none of that. Pero también ayúdanos a entender But also help us to understand que tú, a través de tu poder, puedes librarnos that through your power you can free us de las cosas de este siglo. from the things of this era. Tú nos ayudas a pelear la batalla. You help us to fight the battle. Tú nos ayudas a mantenernos, Señor. You help us to stand firm, Lord. Y tú nos purificas. And you purify us. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.